ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ପାଠ ପଢ଼ିବା। କେତେ ନମ୍ବର? 13 ନମ୍ବର ପାଠ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ରହିଛି? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପଶ୍ୟତୁ ଉଚ୍ଚୈଃ ପଠତୁ, ଦେଖ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼। କ'ଣ ଦେଇଛି? କୃଷକ, ଗୋଟେ କୃଷକ ଅଛି। ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ, ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ, ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ କୃଷକାୟ ଧନମ୍ ଦଦାତି। ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛି ସେ କୃଷକକୁ ଧନମ୍ ଦଦାତି, କ'ଣ ଦେଉଛି? ଧନ ଦେଉଛି। ଦେବା, ଯେତିକି ଦେବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଛାତ୍ରା, ଛାତ୍ରା ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲିକା ଅଛି। ଶିକ୍ଷିକା, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଶିକ୍ଷିକା। ଛାତ୍ରା ଶିକ୍ଷିକାयै ପୁଷ୍ପମ୍ ଦଦାତି। କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଦେଉଛି, କ'ଣ ଦେଉଛି? ଫୁଲ ଦେଉଛି। ତ କାହାକୁ ଦେଉଛି? ଶିକ୍ଷକାयै, ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଶିକ୍ଷକାयै ପୁଷ୍ପମ୍ ଦଦାତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ପତ୍ରବାହକ, ମାନେ ଯେ ଚିଠି ଆଣିକି ଦିଏ ତାକୁ ପତ୍ରବାହକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପତ୍ରବାହକ ଗୃହିଣୀ, ଘରେ ମା ମାନେ ଗୃହିଣୀ। ପତ୍ରବାହକ ଗୃହିଣ୍यै ପତ୍ରମ୍ ଦଦାତି। ପତ୍ରବାହକ ଗୃହିଣ୍यै, ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛି? ପତ୍ର ଦେଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉଚ୍ଚୈଃ ପଠତୁ ଜାନତୁ ଚ। ଧନିକଃ ମିତ୍ରାୟ ଉପାୟନମ୍ ଦଦାତି। ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମିତ୍ରାୟ, ତାର ମିତ୍ରକୁ ଉପାୟନମ୍ ଦଦାତି। ପିତା ପୁତ୍ରାୟ ଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ଦର୍ଶୟତି। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ଦର୍ଶୟତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଛାତ୍ରଃ ପାଠାୟ ପୁସ୍ତକମ୍ ଆନୟତି। ଛାତ୍ରଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ଆଣୁଛି। ସାଧୁଃ ଦରିଦ୍ରାୟ ଧନମ୍ ବିତରତି। ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧନ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବକଃ ବୃଦ୍ଧାयै ବସ୍ତ୍ରମ୍ ଦଦାତି। ଗୋଟେ ଯୁବକ ବୁଢ଼ା ଜଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ଜନନୀ କନ୍ୟାयै ଛତ୍ରମ୍ ଦଦାତି। ଜନନୀ ହେଲା ମାତା, ମାତା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛତା ଦଦାତି, ଦେଉଛି। ଚିକିତ୍ସକଃ ଆତୁରାୟ ଔଷଧମ୍ ଦଦାତି। ଆତୁରାୟ ମିନ୍ସ ଯେ ରୋଗୀ, ଆତୁରାୟ ଔଷଧମ୍ ଦଦାତି। ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ହେଲା ଡକ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରଜଃ ଅନୁଜାयै କ୍ରୀଡ଼ନକମ୍ ଯଚ୍ଛତି। ଅଗ୍ରଜଃ ମାନେ ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇ, ଅନୁଜାयै ମାନେ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ଖେଳଣା ଦେଉଛି, ଯାଚୁଛି। ଯଚ୍ଛତି। ପିତାମହ ଜନନ୍यै ଆଭୂଷଣମ୍ ଯଚ୍ଛତି। ପିତାମହ ଜେଜେବାପା ମାତାକୁ ଆଭୂଷଣ ଅଲଙ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧଃ ଯୁବକାୟ ଆଶିଷମ୍ ଯଚ୍ଛତି। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦମ୍ ଦଦାତି, ଦେଉଛି। ଗୁରୁଃ ଶିଷ୍ୟାୟ ଉପଦେଶମ୍ ଯଚ୍ଛତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଃ ଗୁରବେ ପ୍ରଣାମମ୍ ନିବେଦୟତି। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଉଚ୍ଚୈଃ ପଠତୁ ଅବଧେୟମ୍, ମନେ ରଖ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ବି ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଯୁବକଃ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏକବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ, ବହୁବଚନ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏକବଚନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦ୍ୱିବଚନ ମାନେ 2 ଜଣ, ବହୁବଚନ ମାନେ 2ଟାରୁ ଅଧିକ ବହୁବଚନ, 3ଟା ହଉ, 4ଟା ହଉ, 5ଟା, ସବୁ ବହୁବଚନରେ ଆସିବେ। ତ ଯୁବକଃ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ। ଯୁବକାୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯୁବକାୟ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନରେ ଯୁବକାୟ, ତାପରେ ଦ୍ୱିବଚନରେ ଯୁବକାଭ୍ୟାମ୍ ମାନେ 2ଟା ଯୁବକ। ବହୁବଚନ ହେଲା ଯୁବକେଭ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁବକମାନେ। ସେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକର ବୈଜ୍ଞାନିକାୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକାଭ୍ୟାମ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକେଭ୍ୟଃ। କବିଃର କବୟେ, କବିଭ୍ୟାମ୍, କବିଭ୍ୟଃ। ମୁନये, ମୁନିଭ୍ୟାମ୍, ମୁନିଭ୍ୟଃ। ବନ୍ଧୁର ବନ୍ଧବେ, ବନ୍ଧୁଭ୍ୟାମ୍, ବନ୍ଧୁଭ୍ୟଃ। ଗୁରୁଃ
गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः कर्तार कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः अभियंता अभियंतार अभियंत्रे अभियंतृभ्यां अभियंतृभ्यः भूमिः भूमये भूम्यै भी हवा भूमये भी हवा भूमिभ्यां भूमिभ्यः संततिः संततये या संतत्यै संततिभ्यां संततिभ्यः धेनुर धेनवे धेन्वै धेनुभ्यां धेनुभ्यः तनुर तनवे तन्वै तनुभ्यां तनुभ्यः बधूर बध्वै बधुभ्यां बधुभ्यः मित्रम रहेला मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः दधि हेला दध्ने दधिभ्यां दधिभ्यः वस्तु वस्तुने वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः उपायनम पढ़ी उपहार मित्रति बांटुछि निवेदयति जनावछि क्रीडनकम खेलना पितामह जेजेबापा आभूषणम हेला अलंकार अभियंता इंजीनियर संतति पिलापिली तनु माने हेला शरीर भगिनी भौणी यच्छति देउछि बुझिला। तो ये आम देखा कौन देछि अभ्यास कर देछि उदाहरण पश्यतु वाक्यानि लिखतु ये आमको वाक्य लिखिबाई कही पिला माने तो आमको लिखिबार अछि फास्ट रे दे देछि जनकः जनन्यै रूप्यकं ददाति देख फास्ट रे ये देछि जनकः जनन्यै रूप्यकं ददाति बुझिला जनकः जनन्यै रूप्यकं ददाति तापर आम कौन लिखा जननी अच्छी जननी तले अच्छी पितामह तो जननी पितामहाय ये आम कौन लिखा जननी पितामहाय रूप्यकं ददाति रूप्यकं ददाति सबुठिरे लिखिबो हैला पिता जननी पितामहाय ये पितामहाय रूप्यकं ददाति तापर पितामह क्या देव अग्रज अच्छी तले तो अग्रजाय ये अग्रजाय रूप्यकं ददाति तापर अग्रजर तले अनुज अच्छी तो अग्रज अनुजायै रूप्यकं ददाति तापर पुणी अनुज पर मातुल अच्छी तो अनुज मातुलाय रूप्यकं ददाति तापर मातुल पुणी जनक अच्छी तो जनकाय ये देख बंधनी अच्छी बंधनी भितर भी लिखाई जनकाय रूप्यकं ददाति बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोष्टकं स्थितानां शब्दानां साहाय्येन शून्यस्थानं पूरयतु जननी बालकेभ्यः अन्नं ददाति जननी बालकेभ्यः अन्नं ददाति पिता सेवकेभ्यः वेतनं ददाति सेवकेभ्यः इति बुझिगला। राष्ट्रपतिः सैनिकेभ्यः पुरस्कारं ददाति प्रधानशिक्षकः छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं ददाति आपणिकः ग्राहकेभ्यः वस्तूनि ददाति। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यातिथिः प्रतिनिधये उपायनं ददाति मुख्य अतिथि जे से प्रतिनिधि मानंकु उपहार दौछंती तापरे इठी गुरुः कौन हो गुरुः शिष्याय आशीषं ददाति बुझेला ये शिष्याय अच्छे यहाँ लिखब ये जगार। नेक्स्ट आपणिकः ग्राहकाय यहाँ लिखब ग्राहकाय आपणिक ग्राहकाय वस्तु ददाति। तापरे नेक्स्ट कौन अच्छी कृषकः डेक्सस्यं ददाति कृषकः धेनवे गाई मानंकु
शस्यं ददाति खाइबाकू देउछि शस्य। श्वशुरः वधूभ्यः कंकणं ददाति। पुत्रः पित्रे औषधं ददाति। छात्रः ध्वजायै प्रणामम् अर्पयति। बुझिगला कोठिरे कण लिखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर वैज्ञानिकेभ्यः मातृभाषया अर्थम लिखद। मातृभाषा रे आमे लिखिबा वैज्ञानिकेभ्य माने वैज्ञानिक मानंकु। वैज्ञानिकेभ्य माने वैज्ञानिक मानंकु। कवये कविकु। कर्त्रे कर्ताकु। दध्ने दधिकु। संततये संतानकु कि संतान पाई दधी पाई गुरुंक पाई एमिति पाई दबनी कवि को कर्ता को दधी को संतान को। बुझेला संस्कृत न लिखतु बंधुंकु बंधवे बंधुंकु एठी रही जीव बंधवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन रही पिला माने युवक को युवकाय गुरुंकु गुरवे कर्तांकु कर्त्रे मुनिंकु मुनये बुझेला। तापरे रही 5 नंबर कला 6 नंबर आसिला वाक्यानि रचयतु। वाक्य लिखिबा पित्रे अच्छी पित्रे माने पुत्र पित्रे जलम ददाति। मु कहूची सुनिकी लेख पुत्र पित्रे जलम ददाति। पुत्र पितांकु जल पानी दौछि। तापर मित्राय अच्छी मित्राय नहीं कि वाक्य आमे लिखिबा मित्राय तो आमे कौन लिखिबा एठिरे अहम मित्राय धनम ददामि। अहम माने मु मित्र को धन देउछि। बुझेला। तापर पितामहाय रामः पितामहाय औषधम ददाति। पितामह माने ना जे बापा तो रामः पितामहाय औषधम ददाति। राम पितामह को औषध देउछि। तापर कवये राष्ट्रपति कवये पुरस्कारम ददाति। राष्ट्रपति ही कवये कविं को पुरस्कार देउछन्ति। तापरे मुनये रामः मुनये धनम ददाति। राम मुनि को धन देउछि। बुझेला। आज पई एतिकी नेक्स्ट क्लास रे पुणी आमे पढ़िबा चतुर्थी सरिला पंचमी विभक्ति विषय हला। आज पई एतिकी राम राम।